Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Jači Teodora i u današnjem videu želim da odgovaram na mnogo pitanja koje ste mi postavili vezano za brojanicu. U ovom videu neću objasniti šta je to brojanica jer sam to već u jednom videu objasnila, mogu vam staviti link gore da pogledate, nego ću da odgovorim na toliko često postavljena pitanja da sam jednostavno odvojila 10 od njih da vam odgovorim u ovome videu. Ovo su samo prosta pitanja koje može svaki pobožni čovjek i sveštenik da vam lako odgovori, apsolutno nisu sa neka teološka pitanja u pitanju, nego o jednostavnim pitanjima koji su i ponekad i nepotrebni za postavljanje. Tako da hajde da počnemo. Čak sam to sebi zapisala na jednu ceduljicu da ni slučajno ne zaboravim. Jedno pitanje jeste da li možeš nositi više od jedne brojanice. Mislim, nije sad zabranjeno nositi više brojanica na jednoj ruci, niti ima neko pravilo koliko se brojanica treba da nosi. Ja sam kao dijete nosila po 6 brojanica i na jednu i na drugu ruku, ali nije potrebno. Dovoljno je samo nositi jednu brojanicu ili ako treba dvije, na svakoj ruci jedna, da jednostavno možeš u svako doba kada imaš vremena da se moliš sa brojanicom. I nije potrebno nositi puno brojanica na jednoj ruci, ali nema sad to neko pravilo, niti je grijeh ako nosite više brojanica. Sljedeće pitanje koje ste mi mnogo postavili jeste šta raditi sa starom brojanicom kada dobijete novu brojanicu. Ja sam imala u životu mnogo brojanica i mogu vam jednostavno pričati svog ličnog iskustva da sam ja stare brojanice ostavila jednu kutijicu i tu ih čuvam. I ne bacam ih, ne daj Bože, nego jednostavno ih čuvam u toj kutijici i to je to. Ne znam, ne bi ništa dodatno da odgovorim na ovo pitanje, smatram da je sve rečeno. Treće pitanje jeste da li brojanice moraju da imaju baš 33 čvorića. Ne moraju imati 33 čvorića. A što se tiče ove varijante oko ruke, oni trebaju da imaju 33 čvorića, ali imate vi i različite brojanice što se tiče dužine. Imate brojanice od 50 čvorića, od 100, od 300 čvorića. Tako da jednostavno zavisi koliku veličinu jednostavno koristite. Čak imate i brojanice u formi prstena i tu su samo nekoliko čvorića. Tako da nije da se mora imati baš 33, to je jednostavno u slučaju u ovakvoj veličini da imaju 33 čvorića. Četvrto pitanje jeste da li smijem sam sebi kupiti brojanicu. Ja ne znam zašto sam dobila ovo pitanje toliko puta postavljeno i ne znam otkuda to ljudima da smatraju da ne možeš sam sebi kupiti brojanicu. To je stvarno glupost. Naravno da smijete sami kupiti brojanicu. Ja sam uvijek sebi kupovala brojanicu i rijetko je neko ko mi je poklonio jednu brojanicu, tako da stvarno ne znam otkud vam to pitanja, ali eto, odgovorila sam vam. Peto pitanje jeste šta raditi ako mi se pokvari brojanica. Pa ono što ja radim jeste da te brojanice jednostavno odnesem u crkvu ili manastir i to se tamo pali. Ako imate i sami mogućnost da palite crkvene predmete, to možete i sami raditi, ali pošto ja živim u stanu, nemam te uslove, nego jednostavno odnesem u manastir da se to tamo pali. Ni slučajno da to bacate u smeće jer je to osveštano, jer je to jednostavno blagosloveno i veliki je grijeh ako bacate crkvene predmete jednostavno u smeće, nego prosto odneste ih u crkvu ili manastir. Šesto pitanje koje mi mnogo postavljate jeste zašto se brojanica nosi na lijevoj ruci. Nosi se na lijevoj ruci jer se inače u toku molitve brojanica nosi na lijevoj ruci da se tako molite. Da bi imali desnu ruku slobodno, da se prekrstite, a međuvremeno možete da okrećete čvorić. To je razlog zbog čega se koristi brojanica na lijevoj ruci. Sedmo pitanje jeste kako prati brojanicu. Ja brojanicu perem samo sa vodom
i jedino kada vidim da je baš isprljena, stavim samo malo deterđenta i lagano operim da ne oštetim brojanicu, ali gledam da ipak koristim jednostavno samo vode i to je to. 8. pitanje koje ste mi postavili jeste da li će se nešto loše desiti ako brojanica pukne. I to su tipične neka sujevjerna misliti da će se nešto loše desiti ako pukne brojanica. To je čista glupost i nemojte se obazirati na takvo nešto. Ima je nekoliko puta pukla brojanica jer nisam bila pažljiva i jednom sam zakačila na vrata brojanicu i pukla je. Jednom sam pala na ruku i tu je pukla, tako da mislim to se dešava, a apsolutno je sujevjerje misliti da će se onda nešto loše dogoditi. Predzadnje pitanje koje ste mi postavili jeste da li brojanice čuvaju od zla. Brojanica nema nekakvu moć u tom smislu da te čuva od zla, nego to je prosto sredstvo za molitvu. Da vama pomogne da se usredotočite na molitvu, na riječi molitve. I to je to. Nema tu šta da se još doda. I 10. pitanje koje ste mi postavili jeste mogu li kupiti brojanicu van crkve? Naprimjer na pijacama ili ako neđe drugo nađete da neko prodaje brojanice. Ja vam iz ličnog iskustva mogu dati savjet da to ne činite. Kupujte isključivo brojanice u manastirima i u crkvama jer su tamo pod broj 1 blagoslovene, pod broj 2 osveštane i pod broj 3 kako treba napravljene. Jer svaki taj čvorić u jednoj brojanici predstavlja jednu molitvu. Jer kada, na primjer, monasi pletu brojanice, oni se mole i ta molitva je u toj brojanici. A kada to kupujete van crkve, to je jednostavno samo jedna narakvica i apsolutno nema nikakvo značenje. I šta god, ako je to neko napravio na jedan loš način, može biti čak i štetno za vašu dušu. Tako da ja jednostavno lično mogu savjetovati da to isključivo kupujete u crkvama i manastirima. I tako da nadam se, mogla da odgovorim na ova sva pitanja u ovome videu, jer sam ta pitanja toliko puta dobila i dosta puta je odgovarala u komentarima, ali eto, smatram da ovaj video može mnogima pomoći i eto, ako imate još neka druga pitanja vezano za brojanicu, možete mi dolje napisati i možda napravim jedan drugi dio i vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.